ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടികളെ എയർ പ്രോബ്ലമില്ലേ, എയർ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാമക്കല്ല് முதலைப்பேட்டை இங்கே நிற்கிறாங்க. நம்ம கம்பெனி வண்டி, நாங்கள் 2 வண்டி இருக்குது. ஒன்றுது எந்த வண்டி இதே நிற்கிறாங்க, இங்கே நிற்கிறான். 2 வண்டி வேறு இருக்குது. கோபி ஹோட்டல் ஆமாங்க. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടയറിൻ്റെ പരിപാടി അവർ ടയറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക്, ടയറിൻ്റെ ഇത് വർക്കാം. എന്തിനാ இது கேரளாவில் வண்டி இருக்கும். அவர் இந்த வழி போகும்போது இங்கே ஏறணும்னா அங்கே கம்பெனி தெரியணும். அதான் இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் தான் அண்ணா தம்பி? என்ன வேக்கம் லீக்கேஜ். இதான் ஒரு தம்பி, இங்கே 2வது தம்பி, இங்கே 3வது தம்பி இருக்கு. இந்த பேர் என்ன? பிரசாந்த். இந்த ஆள் ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கா. அபியா? ரமணன். இந்த ஆள் பேர் ஹரி. ஒரு வேக்கம் கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சு. அதான் இந்த வழி പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറിക്കോ. ഇതിന് കമ്പനി ഇതിൽ നമ്പർ ഇருக்கு. TVS Drilling Air, Other Side Service Center, AV Breakers. நம்பர் இதில் இருக்கு. கம்பெனி உள்ளே போகிறாங்க. இதான் கம்பெனி. എയർ പ്രോബ്ലം ഏതാவது இருந்தால் இந்த വഴി പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറിക്കോ. നമ്പർ ബോർഡിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിന് കമ്പനി. എയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. ഇവിടെ വന്ന് നാമക്കല്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളിൽ പോന്നാൽ മതി. ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. இங்கே 2 வண்டி இருக்குது. அங்கே கம்பெனி வண்டி, എൻ്റെ വണ്ടി. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വേലയാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മറക്കണ്ട. ആരും പറ്റില്ല. അടുത്തത് തറ നമുക്ക്